Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, saya nak terangkan tentang topik 3 hari ini. Topik 3 adalah tentang stack. Okay, this is subtopic for topic 3. Okay, topik 3 ada dua subtopik, iaitu subtopik yang pertama kita bincangkan tentang apa yang dikatakan sebagai stacks. Subtopik yang kedua adalah operation of stack. Okay, so hari ini kita masuk subtopik yang pertama. So, what is stack? Okay, actually, stack is a type of data structure that only the top element can be accessed. Okay, dia merupakan satu data structure yang hanya boleh diakses melalui top element. Okay, and then stack dia mengamalkan konsep LIFO ataupun last in first out. Okay, apa maksud LIFO? LIFO maksudnya last item inserted will be the first item deleted ataupun yang akan pop up. Okay, pointer that points to the last node is called top. Okay, nanti saya akan terangkan dengan lebih detail. Item will be inserted and deleted from the same end juga oleh variable top. And the most recently added items are at the top of the stack. Ini adalah penerangan tentang stack. Okay, basic operation in stack, we have two basic operation for stack. We have push and pop. Okay, for push, so functions dia adalah untuk add new item to the top of the stack. And dia ada syarat. Kalau kita nak buat insert new element ke dalam stack kita, kita kena tengok dulu sama ada syaratnya adalah stack has been initialized and is not full. Pastikan stack tu belum penuh, baru kita boleh buat push. Okay, post condition, new item is at the top of the stack. So, bila kita insert je elemen ke dalam stack kita, top dia akan menuding kepada the current ataupun yang latest item tersebut. Okay, for pop, functionnya adalah removes top item from stack and returns it in item. So, prasyarat untuk pop, kena make sure that stack is not empty. Okay, kalau stack tu dah empty, kita tak boleh buat pop. Dah tak ada apa benda dalam stack, kita nak remove apa? So, post condition, top element has been removed from the stack and item is a copy of the removed element. Okay, itu adalah tentang push and pop. Okay, ini adalah penerangan juga dalam bentuk diagram apa yang dikatakan sebagai push. Let's say kita ada stack. Okay, dan ada P, U. So, top sekarang sedang menuding kepada U. So, bila kita push S, so S akan masuk ke dalam senarai dan top sekarang sedang tuding kepada S. Okay. And then kalau kata kita push H pula, so H akan berada di atas S dan top sedang tuding kepada H. So, new item that have been pushed will be at the top of the list. Ini adalah basic concept of push. Okay. Now, kita tengok pula kalau pop. Let's say kita dah ada senarai ataupun stack push tadi. So, bila kita pop, bila awak pop, awak akan keluarkan H. So, yang atas sekali akan keluar dulu. Okay, and then top tadi akan turun bawah. Dia tuding pada S pula. Okay, and then bila kita pop sekali lagi, S akan keluar dan top akan tuding pada U. So, top item will be pop first. Making stack is only accessible at the top. Jadi, kita akan masuk daripada pintu yang sama dan keluar pun juga daripada pintu yang sama. So, ini adalah penerangan tentang pop. Okay, LIFO operation in stack. So, saya bawa contoh kat sini. Kalau kita tengok arrangement of book. So, kalau kata saya ada 4 buah buku dengan 4 jenis color yang berbeza. Saya ada color merah, biru, hijau dan kuning. So, kalau kata saya buat push, saya nak push buku-buku ini ke dalam satu kotak. So, let's say saya push. So, red akan masuk dulu. And then, saya push lagi. Okay, and then saya push lagi green. And then, yellow will be at the top of the green color book. Okay, so if I remove books ataupun saya buat pop, kuning akan keluar dulu. And then green. And then blue. And then red. Okay. So, kita tengok kat sini, insert item into stack. Apa kaitannya dengan top?
Okay. So let's say saya ada satu stack. Stack saya ni saiznya adalah 4. So dia hanya boleh masuk sampai 4 item saja. So bila dia adalah array, index dia start daripada kosong lah. So 0, 1, 2 dan 3. Okay, top pada awalnya dia merupakan verbal biasa yang kita set value asalnya adalah negatif 1. Sebab apa negatif 1? Sebab dia akan pegang index nanti. Top ni sama dengan index value ya. Index value. Kalau kata let's say saya masukkan buku yang pertama masuk ke dalam senarai. So top tu akan plus plus. Ataupun tambah 1 dia jadi kosong. Negatif 1 tambah 1 jadi kosong. Bila saya masukkan item yang kedua. Okay, nilai top jadi 1. Sama tak? 1 nilai top dengan index. So item yang kedua berada pada index 1 kan. Jadi that's why top ni pegang 1. Okay, bila green, dia kan jadi, top akan jadi 2. And then bila seterusnya, top akan jadi 3. So, top ni dia akan sentiasa pegang nilai item ataupun indeks yang paling latest data yang kita masukkan. So, macam mana kita nak tahu kita punya stack tu dah full? Stack tu akan jadi full jika nilai top sama dengan array size tolak 1. So, array size kita adalah 4. Tolak 1 jadi 3. So, jika nilai top ni sama dengan 3, maksudnya awak punya stack tu dah full. So, bila dah full, kita dah tak boleh nak push. Kita tak boleh nak insert lagi item ke dalam stack kita. Sebab size array kita, size stack kita adalah 4 sahaja. Okay, yang seterusnya kalau kata delete item pula. Okay, kalau let's say kita nak pop. Okay, kita nak pop data from stack. Okay. So, bila kita pop keluar satu buku, nilai top akan berkurang sebanyak 1. Pop lagi, berkurang lagi. Pop lagi, berkurang lagi. Dan last sekali, dia akan kembali kepada yang asal. Jadi, stack ni kita akan consider sebagai empty ataupun kosong bila nilai top tu dah jadi negatif 1 balik. Okay. So, senang je nak detect. Kalau top sama dengan negatif 1, maksudnya stack kita dah kosong. So, bila dah kosong, kita tak boleh nak proceed, nak delete lagi item. Kita tak boleh delete dah lah sebab item dah habis. Stack kita dah kosong. Okay, stack implementation in real life. Give another example and why. So, let's say, ini adalah antara macam mana kita boleh implementkan stack dalam kita punya real life. Sometimes kita susun buku dalam kotak. Inilah contoh dia. Contoh yang lain adalah cars enter dead end of road. Okay, kereta beratur and then last sekali dia jalan mati. Okay, so kalau macam ni, beratur jalan mati, awak ada pink, kuning dan merah. Jalan mati bawah ni lah. So, bila nak keluar, yang pink kena undur dulu. Kemudian kuning undur, and then barulah merah boleh undur. Ini contoh implementation of LIFO lah. Okay, dan lastly adalah, ini yang selalu kita guna adalah kalau awak typing ataupun buat something dekat Microsoft Word, awak ada button undo. Sebenarnya undo tu diguna konsep LIFO. So, yang awak buat mula-mula sekali tu adalah awak typing hello kat bawah sekali. Okay, awak typing hello, awak bold, awak typing dan sebagainya. So, bila awak undo, sebenarnya dia akan undo yang last sekali apa awak buat tu. Dia akan undo dulu kat sini. Font formatting, typing stack, is LIFO, autocorrect, sampai last sekali baru yang awak buat mula-mula tadi. Okay, ini adalah antara basic stack implementation in real life. Okay, let's say ada stack diagram array. Okay, ini adalah macam mana kita nak implement stack diagram. Kita boleh implement menggunakan dua cara lah. Sama ada guna array ataupun linked list. Kalau array, kita boleh gambarkan stack kita bentuk macam ni. Instead of array, biasa kita tengok melintang. Kita boleh tegakkan array kita bila kita buat memory diagram, supaya ia menggambarkan stack kita. So, let's say ini adalah stack ataupun array dengan size 7. Okay, sebab indeks start daripada 0 sampai 6. So, size-nya adalah 7. So, kalau kata penuh datanya, so nilai top jadi sama dengan 6. Iaitu sama dengan nilai indeks. So, kelas DIP2A adalah stack name. Kita nama stack. Okay, stack size tak nampak kat situ. Sepatutnya ada size lah 7 .
Kemudian top sama dengan 6 adalah variable to store the index of the last item in the stack. So namanya adalah top. Okey, ini kalau macam mana kalau kita buat implementation stack menggunakan linked list. Kita boleh gambarkan dalam bentuk yang macam ni. Okey, kita akan ada top. Top adalah satu variable atau satu pointer yang menunjuk kepada last element yang masuk dalam senarai kita. Okay, and then dia tuding kepada Khairul, Khairul tuding kepada Firaj, and then last kali will be null. So itu adalah kelas di IP2A adalah stack name. Top pointer is not a node, it is a pointer to indicate the top node in the stack. Dia merupakan pointer kepada node. Okay, in array variable name top must be initialized with -1. Okay, kita mesti secara default nilai top adalah -1. Top is assumed as a counter. When adding ataupun kita buat proses push a data into array stack, counter must be increased by 1. Bila kita insert saja ataupun kita push, nilai top akan bertambah sebanyak 1. And when we removing ataupun pop data, counter must be decreased by 1. Bila kita pop, nilai top akan berkurang sebanyak 1. Okay, so let's say kita tengok contoh kat sini. Assume you have an empty array as follows. Top is initialized with -1. So then you push Q. So Q akan masuk dalam senarai. Nilai top jadi 0. So top will increase 1 when data is inserted into the stack. Okay, kita tengok proses jika you buat pop. Now top value-nya adalah 2. Okay, then you pop. Bila you pop, automatically nilai top akan jadi turun kepada 1. So dia tuding kepada WE tu kita dah pop out. Kita dah bawa keluar daripada stack kita. Top will decrease by 1 when data is removed from the stack. So before creating a stack, declare a pointer named top and initialize it with null. Ni kalau kita kata kita guna linked list. So kalau kata kita declare top sama dengan null, dia maksudnya dia menunjukkan bahawa stack is empty. So pointer top will point to the new item inserted push. So when popping an item that being point by top will be deleted and top will be pointing to the next item on the list. Okay. Ini adalah contoh bila kita declaring a pointer nama top dan dia value-nya adalah null, meaning that the stack is empty. Okay. So bila kita push Aryan new node, so top tuding kepada Aryan. Bila kita push pula Aina akan masuk di depan Aryan. Maksudnya top akan tuding pada Aina, pada new node yang masuk. Jadi untuk stack sebenarnya dia apply konsep linked list, iaitu menyelit di awal senarai. Notice that pointer top will only point at the new node after each insertion. Okay, kalau kita tengok pula macam mana nak pop menggunakan linked list. So assume that the stack are as follows. So let's say kita ada satu linked list dengan 3 data, Rifki, Aina dan Aryan. So bila saya pop, saya akan buang Rifki, because Rifki adalah yang latest masuk. So top dituding kepada Aina. Bila saya pop lagi, Aina yang akan keluar, Aryan. Top akan tuding pada Aryan sahaja. Okay, item that being point by top will be deleted and top will be pointing to the next item to the list. Okay, so that's all yang saya nak ajar untuk hari ini. So to be continue. Next class kita akan tengok macam mana detail operation of stack menggunakan array dan juga menggunakan linked list. Okay.